মটরশুঁটির পরোটা পুড়ে গেল, মটরশুঁটির পরোটা। চাটনিটা তো এইখানে এদিকে দে না, খাবে খেয়ে নে। মটরশুঁটির পরোটা, মটরশুঁটি তো সবুজই হলো না। যে যে খাবে চলে আসো মটরশুঁটির পরোটা খেতে। এই যে আমার পিসি ভিতরে কি কি ঢেলেছো পিসি? আগে খা। বলো, আমার বন্ধুদের বলো, গাইজদের। ও কই দেখি, হাই হ্যালো বলি। বলো ও ভিডিও বলো কি কি দিয়েছো মটরশুঁটিতে? मटरशटी आटा नहीं पेस्ट करना है, मटर मटर मिर्ची मिर्ची नमक अदरक देखो थोड़ा चीनी, हाँ फिर उसको पेस्ट करके फिर आटा में थोड़ा तेल या घी थोड़ा नमक डाल के पराठा बनाया। पराठा। जिसको जिसको खाना है आ जाओ भाई, हम लोग तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पराठा का, कचौड़ी। तो टाटा, সবাই চলে আসো খেতে।